Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи баракатуҳ. Тамошобинони азиз, ина мо омадам пеши подъезда Зайнаба кофтарӣ биромадам. Борони сахт борида. На Зайнаб биромад, я ним соат пеш борон набудам ка борон сахт шуда. Ира бинем борон ба як сахти задиста. Зайнаб нестай да пешидом хонаи дугонаш рафта бошам. Амҷа хонаи як дугонаш мерава. Акма безонтик бе ҳичи чихе мерафта бошам. Тап тар мешам. Пешои дом ҷама برری آب شده چونونی برون سخت زدسته تب تر میشوی آوز شبینه آوز میفهمی. اینا امسا که انگوری تای تریزای موفق شروع سال شده حواست میکنه رنگ حولی بوری می درختی زرد دولو اوز که زاینه باید تماشا بینانی عزیز ما با ای خلی پیسوچنی پیروگ تایار کردم. اینم خالی ما تستش خودم تنو کدام موندم که خالی غاوسی بعد نشود سرد نشود. اگر که محصولات چه با بسیار دوزی در همین یک لیستی اودیل اینم یک لیستی کالونده تاکش غاوس میکنی با بالاندی بعد میبیم. ما هم خیلی گفتم که چای خرگ هم خیلی ریزونک ما چقدر کدام اینم بانکر شده وای پاویدلوی ای وای شافتالوی لچکای کو شافتالوی که پشمک نداره ای همو کدام. تماشا بینون عزیز این هازی ما خوراکی افطار خوردم وای کدام پیروگا در دخوفکا موندم به حد ای پاویدلوی با مزه های اصلا زردالو قطع میکنن که ایرم رنگ هم زردالو آمدگی مزهش با مزه های یا لیست پختم بخوایم دودکا چای خطی میخرن هرچی باید هم بپزی که بعد اوقات با میفرادم که اگون شیرینی بخوره اگون چیزی چای خطی شیرین باشه با مزه. اینا جنایتکاره یافتیم تماشا بینان در خانه همسایه بوده. جنایتکار این همجا شیشته کافتیمش یا 10 مینوت کافتیمش اخیری یافتیمش جنایتکاره اومد اوجو این کدک تلخه کف شدم این قدای بارونی گفتم در تگی بارون کجا رفته نمیجا بده خونه همسایه نزدیک بده خونه همسایه یکم بار رفت. ما دیگه دوگاناشک دیدیم که نیسته در این بارون دیلم زیق شد وای کردم که هرچی همین با پدیز دیگری ده بده یافتیم شه نه اومده دیگه با میره خونه دوگانه توبه که دیگه نمیرم گفتک نکشه دیگه نمیروی آخران بار بودم نکن شوخی موهوشن آوزی نپختم اکه چای کتی میخریم تماشا بینام. спичкай видео кштаги буде тамошобинони азиз ки видео хира нишон додиста мегум я чиз добоша спичкаша да берим кшта будам фромадам спичкара да берим ким читар кора хайр рушанай берим ки да хона намеша без спичка барои ки торик нишон метия лампочка ҳаст лампочкаи ну хали сафеди камасрафа хиёлам ки хира хали рушан неста набинин тамошобинон чихе муллои ма ина мебинин уже ҷудо меша чиқа резонакай рецепти ира да каналам ҳастай бо иншолло ягон рӯз нишон метиям тарзи каданша ай сарш то охирша барое ки мехоҳам ки як хел одамое ки ҳастай намедонанд ёд гиранд бо барои ифторшон мекунанд. ман мехоҳам ки подписчикои ма чизе ки ман метонам барои ваё ётиям. ина дӯстони азиз با برکتی هست که یک لیست میکنی 2 روز میخرن گودکا. بعد یه محصولات هایی که داره همش در خانه هسته. هر یکی ما محصولات داریم به یگان مشکلی تیار کردنش آسان 20 مینوت تیارش میکنیم. اینجا کم ترک گوشتبیران کردستم خیلی گوشت گوسفند آوردم امروز گوشتبیران کنم برای هم سحر خرکو در کار میشوه هم برای افطار دم اوقات دم میشه یا تایتا اندازم هم گوشت بسیار بود و هم گوشت بیرون نغزه که خیلی قیله بریده روغن در بیرون کده میمونم میسته
майда майда ҷӯшидан хеле паст мондам ки хушрӯ бупазад. ина тамошобинони азиз бо мо бошен. дӯстони азиз, кадоме ки лайка намонда, лайка бимонен, обуна шавен, дастгирӣ кунен канала, ба шиносотон падилитса кунен видеои моро ки аз Тоҷикистонай. тамом шуд гӯшбирон. ина жарича шудам, тамом кардам жарича. инами каструлда гирифтум меиста кайки дар кор шуда ҳамиҷа истифода бурдаан мегирам. инами хесаб сархаки хушрӯ омадак беҳад мулоим пухтагия. тамошобинони азиз, имрӯз бо ҳози блинчик пухтам. блинчикое ки ширқатӣ мешавад. чиқар бамаза омадагиян тамошобинони азиз. и пузиркиё инами ваёша бинен дирочкошаш инами шикофакош чиқар бисёр шудагияй. мулоимай чихе мулоима ки тимнакак ами зависид ай ордам камтар меандозӣ ба мулоими хушрӯмия. орда ки ғавз дохтӣ бо блинчико шоха ки ғавса ки вай мебиён сахтак набинед. бовар мекунед ягонташ ай ҳами якм каданда пухтанда ягонташ безеб наомадай, ҳамаш ях омадай. ба иҷада тамошобинон ма ду намуд кардам. як намудаш ба сковородкае ки тухм бирён мекунам, як намудаш ба сковородкаи ҳами блинчикпазак. анаме ки пузиркиш камай аҳамиятен ана мелки майдаинene бинед. анамишама ба амоини тухм бирён мекардаги кадам. бинен чихе пузиркиш камай. анаиш ки калон калонай ёша ба вай кадам. сковородкаи имина блинчикпазак. чиқар ба маззаи хушрӯ омадагияй. и дар видео бо сирхтарак нишон додестай не ки уқасиб сирхи бад нестай. средняй ваёш ҳали золотистый светай беҳад хушрӯ ба мазза мулоим. я бо қати сметана ма қати гӯшонка наз мебинам. ҷа хонаи хуштоманд май ина бинен дар ҳавли мирға хурӯза ҳамаи чи ҳастай. тамошо кунем, бо мо бошен. тамошобинони азиз, тарзи бофтани мӯи сар ҳози дугонаи духтарам омад. сарша бофтестай муфтум бе камтар сиёмка кунам ки бинед чихе мебофам қа хушрӯи мебофаи духтара ки гудакаи неким ҳамихе дасташ хушрӯай. марам мебофам гудакома пас тайни худам мебофам. бо иям як гӯё ҳунара я ҳар касам наметона бофта. камтарам боша бо барои навҷавоно ки як хелда дар кора ёд гирен, тамошо кунен чихе кадам мешава. бо ма то охиршам як тарафша сиёмка кадам. бинен мамӯи ки руғани гуфтагима паста айнам хама мешакам. бинен чихе мулоимай мӯи сар бофтандам осонай, ягон мушкилӣ намеша барои бофтан. ҳамихе худаш мӯ кушода меша, дақ намеша поёни мо.
او خیلی که به روغن به یگان بلزم کنی موی سر دق میشه. بافتن چیزش در خوبه که هم موهاش نمیریزه، جمع مکک یک طرفک مکتب دم نغزه پیشوشته نمی بیویه. با ما همی چالکه میبرن هم قیم خیلی نغز نمیبینیم گوده که مایده ده. هم دختره کده ما یگون دخترم ده چالکه نمونده همی خیپال نیستی پیشوشو محکم میشه که برای یا مکتب دم درس تیار کنید در چشمشون نیویه خوردن دم با ناراحت میکنه. بافتن خوبه نه تماشا کنین او سونای او قینی نیسته